السلام عليكم. دونك في هذا اللايف الثاني ان شاء الله اللي غنعملو اليوم دونك غنحاولوا نشوفوا لي بروبليم اللي وقعوا بالنسبه لي زيتيديون لور د لاكسي ليكزامان ولا لو تيست بلون فيا لا بلاتفورم ايفا اكزام. دونك قبل ما غنبداو هذا اللايف دونك غنسينيالي واحد دو بوين اللي كانوا ريكلامون با مال ديتيديون. دونك concernant le lien, lorsque vous cliquez sur le lien, il vous affiche un message qui vous demande un mot de passe. كتطلب منكم un mot de passe. نورمالمون هادي راه كتكون شنو عملت. دونك باغ اكزومبل هنا انا عندي واحد لو ليان، جو في كليكي سور لو ليان فوالا. حاولوا تتبعوا معايا باش نتوما تبارطاجيو لانفورماسيون مع لي كوليك ديالكم. دونك كتلاحظوا ان لو ليان ني با انكور اكتيفي. دونك il me dit que la collecte de données pour l'examen a été close. يعني الاستاذ l'examinateur n'a pas encore lancé l'examen. دونك si vous cliquez الا كليكيتي على هذا الغوتو غتلاحظوا هو غي voilà, il me demande un mot de passe. Donc ما خصناش نكليكيو على هذيك لو روتور. فوالا ما نكليكيش على الروتور، نفيرمي لا فenêtre ونغولونسي l'examen de nouveau via le lien. Si l'examen il est ouvert, donc يعطيني l'accès de l'examen, je peux commencer l'examen ديالي. Sinon, je dois attendre jusqu'à le début de l'examen, l'heure de l'examen. Donc ما نكليكيوش على هذا لو بوطون روتور، لان الا كليكينا عليه vous allez voir qu'il va vous demander un mot de passe وانتم ما عندكمش هذاك لو mot de passe. Donc c'est un point à éviter. Deuxième point, ou lorsque vous lancez l'examen, il ne faut pas actualiser la page. ما تاكtualiزيش la page. بقى تستنى حتى تكمل l'examen ديالك. Donc si vous actualisez la page, il y a un risque ان يكون عندكم واحد البيرت ديال لا كونيكسيون افيك لو سيرفور. دون سو كا لي دوني ديالك ما يتسجلوش. دونك هادو دو بوين اسونسيال كانوا بزاف دي ستوديون ريكلاماوهم، حنحاولوا نيفيتيهم لو ماكسيموم بوسيبل. دابا غنرجع معكم لللايف نشوفوا لي كيستيون اللي عندكم ونجاوبكم عليهم. Voilà, il est lorsque je clique sur le lien qui a atteint le mot de passe est déjà utilisé, sachant que j'ai cliqué pour la première fois. Là, mais qui dit le mot de passe. هذه انت mademoiselle شنو عملتي. Normalement, quand tu fais de la page où l'examen n'est pas encore ouvert, يعني باقي ما لونساش الاستاذ وكليكيت على هذا le bouton retour comme ça. Dans ce cas, il va vous demander un mot de passe. حنا هذه غنيفيتيوها. Donc ما نكليكيوش على هذا le bouton retour. ما نكليكيوش عليه. نفيرمي لا فenêtre ديالي، نرجع لا boîte de réception اللي وصل لي فيها الايميل اولا لو ليان ديال ليكزامان و جو كليك سور هاد لو ليان كوم سا. اوتوماتيكمون غيديك لاباج د ليكزامان. الا كان ليكزامان ملونسي راه غتجبر ليكزامان ديالك وتبدا تجاوب على لي كيسيون. الا مشى الانترنت ديرون ليكزامان. دونك الا مشى لك الانترنت دونك خصك نورمالمون الانترنت محتاجو في جوج الاوقات معينه. دونك الانترنت او ديبي ولا فان ديال ليكزامان. دونك هادو ضروري يكون فيهم لا كونيكسيون، سينو غيوقع لك ان بروبليم. ولكن او كور د ليكزامان سي با ان بروبليم، tu peux continuer ليكزامان ديالك تجاوب على لا كيسيون حتى لا فان د ليكزامان باش تجي تفاليدي اولا لا ديغي تكون كملت ديال ليكزامان. دابا فاش كنكونوا باقيين قبل ما يتانونسا ليكزامان تقدر تشوف تكليكي على لو ليان، ملي غتكليكي عليه غيعطيك هاد لا فenêtre كوم سا. دونك tu peux tester donc le lien il sera actif le jour de l'examen ou l'heure de l'examen, et dans ce cas tu peux pas ouvrir le lien plus d'une seule fois. Tant que l'examen n'est pas ouvert, n'est pas lancé, donc عندك le droit تبقى تكليكي على le lien autant de fois sans problème. مي غير تلونسي في الوقت د ليكزامان ويكون الاستاذ فتح ليكزامان دونك في هذيك اللحظه راه اكسبيرا لك هذاك لو ليان. ماركي لا باج. دونك هذيك ماركي لا باج vous pouvez l'oublier. هذيك كتماركي لا باج غير باش كتسينيالي كوم كوا ان هاد لا باج je l'ai pas encore répondu à toutes les questions de cette page pour revenir à de la page. Mais هذيك c'est pas un point obligatoire ولا important. vous l'ignorez نساوها بلا ما تشيوها.
Reda Al-Ksir qui dit je ne peux pas l'accès ce lien. Donc tu peux nous envoyer une réclamation pour citer exactement ce que vous avez, le problème que vous avez, parce que le message n'est pas clair. Donc certains étudiants qui ont la page بقات لهم في واحد لافيشاج معين واحد سيغتان مومون واحد 20 مينوت ولا 30 مينوت وما تشونجاتش دونك هاد لي زيتيديون ما نقدرش نقول لك واش وصل ليكزامان ديالك ولا ما وصلش دون سو كا il faut contacter le responsable du module ou signaler le problème pour vérifier est-ce que votre examen a été bien reçu. Sinon, il va procéder à faire une deuxième session بالنسبة لهاد les étudiants اللي عندهم هاد لو كا. لو ليان دو راتراباج مازال ما كاينش لي راتراباج دابا. سيل فو بلي الديبي ولا فان كيفاش الحل شنو هما هاد البوب اب وكيفاش ناكتيفيهم. لي بوب اب راح نعملها في هذيك الفيديو اللي سردنا لكم لا ميثود بوغ اكتيفي لي بوب اب. راه كاين في هذيك الفيديو ديال ديمونستراسيون دو ليوتيليزاسيون دو لا بلاتفورم ايفا اكزام لا بروسيدور ا سويفر بوغ اكتيفي لي بوب اب. Quand je clique sur le lien qui a le mot de passe déjà utilisé ou cliquer fait المرة وحدة, c'est pas possible. Cliquer sur se mettre ou attendre la fin du CC, c'est la même chose. Eh oui, c'est la même chose. Il y a une cliquer là, finaliser, mais l'ahsan cliquer là, se mettre. Sinon, si tu n'as pas arrivé à répondre à toutes les questions dans la durée déterminée, donc tu peux attendre jusqu'à la fin, comme ça, la session sera fermée automatiquement. Si on a des questions sur l'examen, comme les surveillants via Google Meet, vous pouvez poser des questions. Quand des étudiants qui ont des liens de certains modules, alors d'autres étudiants ont le lien. Donc, dans ce cas, il faut contacter l'administration le plus vite possible pour chercher le problème. Le pop-up علاش صالحة ce sont des prérequis ديال EVA exam. EVA exam محتاجهم كيحتاجهم يخدم بهم. Avant de cliquer sur le lien de Google Meet, il faut cliquer sur oui. Si vous parlez de Google Meet, c'est oui. اللي وصلوا في le lien في l'email personnel, ça veut dire هو راه عمل une réclamation via واحد formulaire sur le site où il a donné son email personnel. Ça veut dire qu'il a un problème au niveau de l'email institutionnel, comme ça, l'administration il a utilisé son email personnel. واش كاين سيستم كنديان؟ لا ما كاينش. الجروب اللي كان عنده في التيست بلون 3 مينوت راه عملوا لهم واحد دوزيام اساي واحد دوزيام تيست بلون اودجوردي. هذا كاين غير ان بروبليم او نيفو ديال لا بروغراماسيون ديال لا دوري دو ليكزامان. وي كان اليوم في 11. نو الفونتر ديال ايفا اكزام غير تلونسيها لا بروميير فوا لو ديبي دو ليكزامان ما خصكش تعاود تشدها حتى تكمل ليكزامان مره. هذا ديجا كنا هضرنا على هذا لو بوين. شنو نفتح برومييرمون جوجل ميت ولا هذا؟ نورمالمون خصنا نفتحو جوجل ميت لان جوجل ميت غنفتحوه دونك نورمالمون لا سيرفيونس va commencer واحد 30 ولا 40 minutes avant le début de l'examen, avant le lancement ديال l'examen. La page اللي كتفيرما avant de cliquer sur se mettre ou à la fin de l'examen, donc la fermeture automatique, ça veut dire l'examen il n'est pas pris en compte par le système. Les réponses ne sont pas prises en compte par le système.
اللي ما وصلوش le lien ديالو واخا عمل réclamation, il doit refaire la réclamation. Normalement, ils vont traiter au plus tard le lundi. Les examens, كاملين se forment de QCM, mais il y en a certains modules, les enseignants d'ILOM, ils peuvent poser des questions directes. Ça dépend de le module. Le déplacement entre les fenêtres de Google Meet et Eva Exam pose un problème. Là, mais qui a un problème. غير رد البال يكونوا d'autres fenêtres والسلام. Oui, le système corrige d'une manière automatique les réponses. اللي عنده problème de caméra, يعني الكاميرا ماشي واضحة, donc ça sera mieux de chercher شي autre caméra pour sauver la situation. لأن normalement le surveillant il va vous demander que la caméra, l'image de la caméra soit claire. الفوتو de السؤال ما كتطلعش. Peut-être que vous avez un problème au niveau de la connexion, c'est pour cela l'image ou la photo n'est pas bien chargée. Quand je clique atteindre le mot de passe déjà utilisé, sachant que je clique pour la première fois. Test blanc. Le code ما يقدرش يتصل, c'est pas un code. Donc c'est un lien. C'est un lien qui est unique. On ne peut pas envoyer un lien pour deux personnes. Avec le lien qui génère le système d'une manière automatique. Bien sûr, qu'il y a une conséquence de quitter Google Meet, bien sûr. Après, quand tu vois un l'enfer, tu là, tu vas le surveillant ديالك. On n'a pas encore envoyé tous les liens. Normalement, on a envoyé les liens des modules qui vont être passés le lundi et certains modules de mardi. اللي ما وصلوش le lien واخا عمل réclamation يعاود يعمل la réclamation و normalement au plus tard هاد lundi غيكونوا تحلوا هاد البروبليم. Est-ce qu'on peut actualiser la page? Non, c'est strictement interdit. Il a actualisé la page de la session ديالك. ما تاكtualiزيش la page. شنو ندير؟ نورمالمون خصها تطلع الفوتو من لا بروميير لو بروميير لونسمون ديال لا باج. كلك فوا لا باج اي اكtualisé اوتوماتيكمون. نو، الا ما كليكيتش على اكtualiser ما غاتاكtualiزاش لا باج. ما فهمتش انا كيفاش غاتاكtualiزا لا باج اوتوماتيكمون. Non, غيبان واخا تدخل ايفا اكزام الكام ديالك راه جوجل ميت il est déjà connecté avec il est déjà connecté لا كام ديالك. Non, si vous terminez l'examen, vous essayez de soumettre l'examen et après vous fermez Google Meet. C'est pas la peine de rester connecté. J'ai un problème dans le site EvaExam, l'heure qui est au-dessus ne bouge pas et lorsque l'heure de l'examen blanc est passée, le site web ne ferme pas automatiquement. Apparemment, je pense que tu as perdu la connexion durant l'examen. On peut actualiser la page avant le lancement de l'examen. علاش actualiser la page? C'est pas la peine de toucher à la page pour actualiser. Évitez le risque. واش نقدروا نخدموا بجوج التليفونات؟ وي. Après avoir soumis l'examen, vous pouvez quitter le Google Meet.
الميكرو خليه مفتوح حتى يقول لك لو سيرفيون arrêtez le micro. Est-ce que je peux utiliser le téléphone? Bien sûr, mais le téléphone c'est pas évident انك تخدم فيه يعني لان la fenêtre ديالو elle est plus ou moins elle est inférieure par rapport à la fenêtre ديال واحد البيسي, la résolution ديالها. Non, tu peux se déplacer entre les deux fenêtres. Fenêtre Eva Exam et fenêtre de Google Meet. Oui, il a que Eva Exam, نقدر ندوز من Google Meet ل Eva Exam sans problème. Pour le problème le mot de passe déjà utilisé, ils doivent enregistrer leur réclamation via le formulaire qui se trouve sur le site. في نفس الوقت غتكون كدوز ايفا اكزام والكام ديالكم لونسيا وهذيك الكام فيا جوجل ميت كيقدر لو سيرفيون يكونتروليك. Un nouveau lien pour le CC de chimie organique. Normalement, le groupe اللي وقع لهم un problème, je pense le groupe 5, راه سرد لهم de nouveau le mot de passe, pardon, le lien, un nouveau lien. لا هذاك الناس اللي وصل لهم دو ليان سي نورمالمون بالنسبه لو موديول ديال شيمي اورغانيك وقع عندي شي بروبليم راه تحل اليوم في الصباح. Oui, est-ce qu'on va lancer signaler le lancement de l'examen? Oui, le surveillant, il va vous avertir que l'examen a été lancé. Oui, le système enregistre les données personnelles de l'étudiant, CNE, code apogée, nom, prénom, filière, etc. Non, la durée de l'examen commence à partir du lancement de l'examen. قلت له جيميل جوجل كروم. Non, c'est pas la peine. Google Chrome, Gmail, خدم باللي Gmail اللي بغيتي. Normalement, on doit être connecté, on doit rester connecté sur Google Meet pendant toute la durée de l'examen. Est-ce qu'il y aura le contrôle d'identité? Oui. C'est pas Google Meet. C'est Eva Exam qui a l'accès à l'écran de PC. إذا فتحتي le lien un peu tardé, ça veut dire هذاك يتحسب لك من la durée de l'examen ديالك. S'il y a des étudiants, Hafsa, s'il y a des étudiants de votre groupe qui ont reçu les liens de certains modules, donc il faut contacter l'administration via le formulaire qui se trouve sur le site de la fac.
Les étudiants qui n'ont pas encore reçu des liens de certains examens alors que leurs collègues ont les reçus, donc ils doivent remplir le formulaire qui se trouve sur le site de la fac. Donc, vous avez sur le site de la fac un formulaire où vous pouvez mettre vos réclamations concernant le module اللي ما وصلكمش فيه le lien ديالو. واش ضروري نديرو ماركي لاباج؟ لا ماشي ضروري، هذيك ماركي لاباج غير انيوريها بحال ما كاينش. Si je déconnecte de Google Meet quelques minutes, est-ce que ça posera des problèmes? Donc, si c'est un problème de connexion, ça ne posera pas de problème. Mais si c'est un acte de l'étudiant, donc le surveillant, il va vous contacter. Le lien Google Meet غيتصيفط حتى لنهار le jour de l'examen. Non, non, les liens de Google Meet et les liens de l'examen غتوصلوا بهم واحد 3 jours, 12 jours avant l'examen. اللي عنده ان بروبليم د كاميرا يحاول يكوريجيه افون لو جور د ليكزامان، لان خصو لو سيرفيون يشوفو باش يفيريفي ليدونتيتي. اذا مشات لا كونيكسيون ما نعملوش اكtualiser لا باج. لا ما تاكtualiزيش لا باج. الا كنت ليكزامان مازال ما تلونساش، رجع الايميل ديالك بيرسونيل والايميل انستيتيسيونيل وعاود كليكي على لو ليان كوم سا. باغ اكزومبل انا فتحت هذا l'examen n'est pas encore lancé. Donc je ferme la fenêtre, je reviens vers ma boîte email et je clique de nouveau. S'il est lancé, il va m'afficher la liste des questions. Alors l'examen est lancé. Le lien Eva Exam 3 minutes avant le début de l'examen, il y a le message que tu vois. Donc ça sera mieux d'attendre jusqu'à le surveillant signale que l'examen a été lancé. Comme ça, tu peux aller vers votre boîte de réception et tu cliques sur le lien. Il y a 3 ou 4 minutes et qu'on avec l'examen. Les étudiants qui ont cliqué sur la page se mettre, mais la fenêtre qui affiche le message merci pour votre participation ne s'affiche pas, il faut le réclamer chez leur enseignant de module pour s'assurer est-ce que leur réponse a été bien reçue par le système ou non.
Le formulaire, là, on va le voir ensemble avec le formulaire. Voilà, urgent, réclamation, examen blanc sur la plateforme. Un autre formulaire sera affiché, je pense, aujourd'hui, ce soir ou demain matin ou plus tard pour vos réclamations. ممكن نخدموا le navigateur Opera et les déconseillé. من الأحسن ما تستخدموش Opera. Fait des points اللي ما تعرفهمش, des options اللي ما تقدروش, la manipulation ديالهم. Donc ça sera mieux d'utiliser soit comment ça s'appelle Google Chrome ou la Google Chrome ou la Mozilla. شي بوغ الجروب ام بي سي شي وحدين وصل لهم ليان جديد الاورجا نو خصو يوصل لو جروب كامل. اذا شي واحد ما وصلوش يعمل اون ريكلاماسيون. Ce message 500 internal server problème, il se peut un problème au niveau de la connexion. Voilà, il a عملتي هذا يعني ça veut dire il y a une rupture au niveau de la connexion. Lorsque tu l'as actualisé, il va vous demander un nouveau mot de passe parce que le lien a été déjà utilisé.